जय जगन्नाथ भाई मैंने आज आम आज आम गाँव रोटे बहुत पुराना रहस्यमय जगह जोटा कि आम गाँ मशाणी भाई टी सेपटू कैमेरा बुले आउ समय आसिक गोटे भाई टी ठीक से देखते गोटे आसिक बाजिला कितु आम आज आर कि रहस्य जोटा गाँ लोक आमको बहुत थर कही छोट बेलू कहे ये जगह किसी आबनर्माल आक्टिविटीज हो जो जगह कि आम आज प्रचेषा करूँ आ भितर समय जी आमको मिल भितर आम आपको किसी एक्सप्लोर कर देखू जदि कि आज पुणी अमावास्या राति आप शुणिपारे जदि भी किसी असुविधा सीन क्रिएट हुए आम सीधा आपको कैमेरा द्वारा फोकस कर जनइबे एवं चलतु एबे आम किसी विलम्ब नक जा आस जगह पहुँची गलु चलतु भितर को जाकि देखिए जगह को कभर कर आस तो किसी एमती प्रकार लंबा कर आज 3 जन आस मो सान भाई गोटे आसला मुझे जीवित जाऊ जाऊ बहुत भय लगे भय लगुच कि शीघ्र टी आस भूत देखा आज बहुत इंटरेस्ट लगे खुशी लगे लाइट बंद होता लाइट तो बंद होता बोधे भाई चल पलिया चले भय बू आवाज भगवान एत बेलू आसला बेलू एमती आवाज नहीं किसी चीज टिका पड़ा किसी आम चलो आगू टी जा भाई मुझे जीविनी भाई तुम गोड़ा तल पड़ू भाई भाई आज अमावास्या राति आज पलि आस हे बू बू से लाइट धप धप लानी भगवान बंटी चल पलिया चले एक्सप्लोर कर हे बोलू आउ थे शून्य टिका हे भगवान गाँ लोक गुड़ से ऊपर शून्य टिका तुम देख गाँ मशानी मैंने रियल भाई भूत देखा भाई देखो पुणी आइला इटा गुड़ भाई जना पड़ी भाई काली ब्लॉक करिया ना आस भाई आस भाई एपटे साउंड आगू आगू धीरे धीरे आस डरिया किसी लाइट मारे भाई लाइट मारे भाई लाइट मारे साउंड भाई से टिकी गोटे गला भगवान कोरोना सी किसी नहीं टॉर्च लाइट मारी मत धीरे धीरे डर भी लगे देखी दिखाँ अमावास्या राति गोटे दे लाइट भी लगी भाई भाई चलो पलिया चलो आज अमावास्या राति गले भाई लाइट गला भाई चलो पलिया आज अमावास्या राति भाई सत कथा गाँ लोक कहते माँ भाई आम गाँ ठाकुराणी आगे एपटे मशाणी आमर ये बड़ गाड़ी आम गाँव आउ ठाकुराणी माँ पल अच्छा सीधारे आम गाँ पूरा माने बहुत पुराना मशाणी टाइप आम सामने माँ सेपटे अच्छे माँ को देख किसी हेनी आस खाली देखिए कौन अच्छी माँ पलकाई जो अच्छे किसी असुविधा नहीं आम जी आस बर बर गछ पटे सब किसी ठीक अच्छे साउंड आम पाला गीत भाई सेपटे भाई कौन गोटे गुप कि भाई देख भाई लाइट बंद हो गला देखुए लाइट खाली अन अफ होमती आम जानू आउट साउंड आसला टीका मरा भाई एगुड़ा काम माने बहुत रिस्क काम
ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କିଛି ଭାଇ ଆମ ରହିଥା। ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରହିଥା ଭାଇ ଭାଇ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଛକୁ ଆସେନି ଭାଇ ଭାଇ ପଛକୁ ଆସେନି ରହିଥା ଆସ ଯାଉନି ଭାଇ ଭାଇ ଜୁମ୍ କର ଭାଇ ଭାଇ ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଜୁମ୍ କର ଭାଇ ଜୁମ୍ କର আরে ভাই সামনে টোকা জলদি জুম কর রে ভাই এইটা কোনটা ভাই 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 পড়ে আছো এই ভাই ভাই গছ হলুছি রে শান্তয়া দেখিলি যে অমাবাস্যা রাতি তু মনা করলু রে মু আইলি রে তোর কথারে পড়িকি ভাই ওই রাজা আচ্ছা মনা করছি বন্ধ কর বন্ধ করছি ক্যামেরা বন্ধ করে আমি সেই বড় গছ দেখেইবা এপটে আমি বড় আছে ভাই রুহ এপটে সে মারি দেবো ভাই না না ডরনি ভাই ডরিলে মরিয়া ভাই রুহ ডরিয়া দরকার নেই সে সাড়ে কুଆଡ଼େ যাଉଛି ভাই ଭାଇ ଗଠ ମୂଳେ ବସିଲା ଭାଇ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ বন্ধ করছি ରୁହ ଭାଇ ଆସ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସ ଡରନି ଭାଇ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେଇପଟୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲା ସେଇପଟକୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇପଟକୁ ବି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଭାଇ ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଇ ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୌଡ଼ିକି କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ଦେଖି ଟେକା କିଏ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ମାରୁଛି ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଦିଅ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ଦେଖିଲି ତ ଆଗକୁ ଚାଲ ମୁଁ କହିଛି କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଭାଇ ମୋ ଦିହରେ ପବନ ଭଳିଆ ବସିଛି ହେଇକି ଗଲା ରେ ଜୁମ୍ କର ଟିକେ ଦେଖି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି କାନ୍ଦୁଛି ଆଗକୁ ଯାଅନି ଭାଇ ତୁ ଯା ନା ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ପଳେଇ ଚାଲ ଆସ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଚାଲ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର ସେଇଟା ଭାଇ ଆମେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଆଉ ଆଗକୁ କାହିଁ ଯିବା ରସ ଟିକେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ତ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗାଣ୍ଡି ପଟୁ ତାର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦେଖିବୁ ତୁ କହୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଗଲା ମତେ ଭୟ ଲାଗିଲା ସେ ଭାଇ କି ମାରିଦେବ ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର ଆସ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲା ଆସକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏପଟେ ପୁଣି ମାନେ ଭାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସ ପଳେଆ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି ଅଧିକ ଏ ବୋଉ ଭାଇ ଏପଟେ ଭାଇ ପଛପଟେ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ